Easy no hede. Sanbi shimari ase. Lebi na kam kuri ase. Hello friends, welcome back to my channel once again. This is Jinx Pucham Nakamadun boy. Achila video bishi pal or bishi interesting obole ase. Achi ami satila khiti di jaise nutun khiti than ke sapa kuribo karne. Achi kali than ke sapa kuri dia season ase. Idura bishi pal obole ase. Ibi sailobi. Friends kan sailobi amian khiti rasta. Nike ase. Mon idura gari brai birai. Duita tire bra na. Natural, original. Sailobi. Itu la tire brai chai taki. Gari ra rasta ase na. Idura. Rasta bishi pal ase. Khuri bra. Sundur panai bishi rasta to. Abala from ase to. Rasta usore khuri di na lagab lagi. Thik pra bishi pal bra lagaise. Appreciate kuri. Rasta la usore khuri na thakise le to. Rasta to bishi pal. Pira boli mun chai. Hawa pani khai kena ina thaki. Pirai. Achikali spring season the flower kan to. Bishi sundur bai na olai to jungle de be. Ami aro hite thakpi rasta di birai ase. Achila tin to korom din hoble ase de. Sun bishi mari ase. Sun de kam gruvle to asani to noi de. Easy to noi. Livi upai nai. Pusti di boy ase. Chabo lagi. Kam greener khabo lagi. Khiti cha nai le to ki khabo. Ni ase. Ami am khiti kam kura hala life pi easy to nai de. Sailabi satila khiti to bungji je. Itu ase satila khiti. Aro itu ativi amian posti manoan la khiti ase. Sab ailu shi de sati kan de. Nambam ko ne. Nambam ko ne. Itu ase satila khiti kor to. Awo goyo ige. Sorry. Amagan sop. Kia sata bapo ba? Hey, tatelo sana. Amagan sop agna je. Khiti kam korule. Nika je khiti kor do. Sabi friends kan mon achikali do shilo do. Than ke sappa kuri diala season ase. Achikali than bi olai ase, khas bi olai ase. Ina hoa bra. Itia to than ke sappa kuri dibo, khas phelai dibo. Ina hoishine than to phal ba jaldi down hoi jabo. Itu bra. Amian achibi than ke sappa kuri di bola agna ase. Satela kiti de. Sayode amian kam kura kan amian ke tikaribo. Sabi friends kan ami war de jan shnai ready kuri je. Kilele do. Nika pon kura na to sun bra bi bishi burn kuri. Aro mochor bra bishi kamuri. Itu bra. Nika cover kuri na kuri le bhal ase. Kam to. Sabi de. Than do iman na teki. Kas bishi olai de shi to. Aye. Itu kam kuri le easy noi to. Libi sabi de. Ami kan. Itu sappa kura pichi de. Kam kuri she na mui tikaribo. Nishilo koyo ne. Obe. Cha sik do ba ye. Ai cha sik de. Ini sa uma. Sang mulai kembali. Tajin prabi sappa kuri le se. Sabi. Banana la kuri se. Aro itu do. Khas to hua. Tik to alai jeshi de. Khas to. Sailabi itia to amian kam kuri le start hoise. Sailabi. Lebi aye khas to. Mamuli ne de khas to ubai na he. Khas ubai na he. Amakan sob agna se amen. Sabi kam kuri le. Ti sob kam kuri le se. Tia. Sailabi. Sailabi. Oh.
খাস ধান নত খাসি বিষয় হৈছিল উপায় নাই দেই এনেকা কাম কৰিব লাগিব উপায় নাই এতিয়াতো সেই চাবি ধানটো মন নাই ধান কিনা কাজটো না ফেলাই দিব না ফেলাই দিব এনেকা ফেলাই দিব না ফেলাই না না ফেলাই নাই চাপা হৈছে না এতিয়া চব না ফেলাই দিব না কৰি না ধান একলাই না ৰাখি দিব ইজি নহয় দেই হেৰিবি চালিবি মানুহ পিছ আহি কিনে আছে আমাৰ হ'লে উপায় নাই খাচ পিছে হৈ যায় কাম কৰিলে নাপাৰে এনেকুৱা আছে তাই কাম কৰিবলৈ আলচি হোৱাৰ পৰা পানী উঠাবলৈ চাইছে ইজি নহয় দেই খেতি কাম কৰা তাই খেতি বেছি টান আছে খাচ পিছে ওলাই যাইছে ইজি নহয় দেই চাবি ইজি নহয় দেই চান পিছ মাৰি আছে লেবিনা কাম কৰি আছে খাচকে চাফা কৰি দিয়া আছে উপায় নাই দেই মই চাবি দে খাচটো উপায় নাই দেই খাচটো উপায় নাই দেই খাচটো উপায় নাই দেই খাচি বিচাৰিছে ধান নত বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি কাম কৰি আছে দেই চান আৰু চান পিছ কাঢ়া হৈছে এইটো গান কাটি না কাম কৰি আছে দেই এই আছিল উপায় নাই দেই উপায় নাই আছিল এতিয়াতো চাহ খাবলৈ ঘূৰাব আহাই যাব আহিবি সেই নিচি কাম কৰি না কাজ টানি না আৰু ইয়াতে খতম হৈছে আহিবি চব মানুহ এতিয়াতো চাহ খাবলৈ যাব আহাই হাক লান খনো কানে চাহ খাবলৈ এতিয়াতো চাহ খাবলৈ ঘূৰাব দেই মন মন মালিক তো লাষ্ট আয় নিগাছে আমি ক চাই লবি চাই লবি 9 ব্ৰা কাম কৰাব এতিয়া 10:30 হৈ গৈছে 1 ঘণ্টা 8টা পুৰা কাম কৰিছে উপায় নাই দেই শান্ত দুখ পাইছে ফ্ৰেন্ডছ খান আমি এতিয়াতো ৰেষ্ট কৰিছে চাহ বি খাই লৈছে চাহ খাই না পানী খান খাই না আৰাম কৰি না আৰু এতিয়াতো আৰু কাম ষ্টাৰ্ট কৰি আছে চাই লবি এতিয়া কাম কৰিবলৈতো আকিদেতো এইটো কাম কৰিছে এইটো ভাল পৰা খতম কৰিছে কৰি না কাম খতম কৰি না এতিয়া এইটো আছে এতিয়া কাম কৰিবলৈতো এইটো আছে আৰু পিছে আছে দেই খেতি বেছি ডাঙৰ আছে এইটো
Didi aro ama khan etia kam kuribole ahi ase. Ami khan toh niche de aki de kam kurishe. Etia ahi ase sob manu kam kuribole welcome kuri ase sob ke office te. Kam kuribole sob ke welcome kuri ase. Cha khai kena ahi ase ami khan. Sorry. Sabi friends kan easy নহয় de. Ami khan pusti mano lag life to. San bishi hoise. Bishi duk pai ase uba nai. Ek pra ena rest kuri ase. Alop rest kuri na aro kam kuribo uba nai. Sai le video friends kan e sapa kuri dia bra. Kas philai dishe etu khan toh. Sapa hoi jaise etu khan toh. Kas philai dia bra. Sai lobi sam hoi jaise etia toh. Etia 2 baji 8 nishina ase. Kheti toh dangor ase de. Kas khan doina ase. Kas pot ase de. Etu sapa kuri di toh. Kotom hobole ase finally. Ete ase. Ete ase, ete ase. Chalo finally khatam hoise. Khatam hoise de, khatam hoise de. Cha khatam hoise de. Aha aha lei koma. Khatam hoise de. Achi do. Enika khatam kuribo, etu kam kuribo ena toh. Bhab nai thaka nai. Hile bi khatam kurise finally. Pura kas sab philai dishe. Sabi ache morning to kas taka da etia toh than nei pache na rakhi dishe. Hey. Sai lo de. Sabi ache morning to kas taka da. Etia toh than de. Than rakhi dishe. Etia toh korabo mon. Kiti kore jabo, pani khabo, rest kuri na korai jabo etia toh. Chalo.